राकोडक के मामले पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालसी फोरम ऑक्सीड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में ऑक्सीड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलवी कंपनी के हक में फैसला दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने $6 अरब जुर्माना करार दिलाने की कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। राकोडक मामले पर खत्मी समाअत मई 2021 में होगी। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल बरूए कार लाने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताहम इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा शरीक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वज़ीर आला KP महमूद खान, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन के सफ़ीर याओ जिंग के एजाज़ में अलविदाई अशाइया। ISPR के मुताबिक अशाइया के दौरान दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने, दिफा सलामती अमूर में चीनी सफ़ीर के ताउन को सराहा। याओ जिंग ने इलाकाई सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। इमरान खान की आलमी बरादरी से माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने की फिर अपील। चौथी सालाना ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइबेरिया और यूरोप में दर्जा हरारत बढ़ चुका। अगर दुनिया ने अब भी नोटिस न लिया तो आइंदा नस्लें खतरे में पड़ जाएंगी। PIA की आला इंतजामिया का हिस्सा रहने वाले दो अहम एहलकार अचानक मुस्ताफ़ी। 2 बार कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहने वाले नैयर हयात और मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त। इंतजामिया ने दोनों अफसरों की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। ज़राए के मुताबिक नैयर हयात 2 साल से बगैर किसी जिम्मेदारी, तनख्वाह और मराहत लेते रहे थे। हम एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। वन साइडेड एक एहतसाब के नाम पर इंतकाम की ये जो चक्की जो है जो चलाई जा रही है। हुकूमत के अपने काबीना में आधे से ज़्यादा वो लोग बैठे हैं जिनका अगर एक फेयर अगर उसका अकाउंटेबिलिटी हो तो वो बच नहीं सकते। हालात ने फिर मनफी टर्न लिया। सियासी जमातों के खिलाफ मुहिम से माहौल आलूदा हो चुका। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान बार की APC से खिताब। बोले ऑपोजिशन के लोग एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की में पिस रहे हैं। अगर हकीकी एहतसाब हो तो आधी काबीना फारिग हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा पहले पार्लियामेंट और फिर मुल्क को आज़ाद कराएंगे। स्पीकर ने गिनती कराने का आईनी मुतालबा नहीं माना। सोचना होगा कब तक रबर स्टैंप पार्लियामान को रखना है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एलामिया में कहा गया मुल्क में आला अदलिया में तकर्रुरी का तरीक़ाकार गैर तसल्ली बख्श है। 19वीं आईनी तरमीम ख़त्म की जाए। इंसाफ का निज़ाम गैर मौसर हो चुका जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एहतसाब का नया निज़ाम बनाया जाए जो तमाम सरकारी इदारों के लिए यकसा हो। शहरी आज़ादियों और सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कानून साजी की जाए। FATF कानून साजी हुकूमत की बड़ी फतह है। शेख रशीद कहते हैं मुश्तरका इजलास में 38 मेंबर कम थे, इनको रगड़ा लगा। जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे हुकूमत ने मंजूर करा लिए। उधर स्पीकर असद कैसर का कहना है पार्लियामेंट का इजलास रूल्स के मुताबिक चलाया। अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का आईनी हक है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का 120 रोज में इनेकाद मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर बल्दियाती हल्का बंदियां रोक दी गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया।
پولینڈ کے مائیکل وائٹووسکی نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 18واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ وائٹووسکی نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 47 منٹ 33 سیکنڈ میں طے کیا۔ سلوانیا کے پریموز روگلک کی ریس میں مجموعی برتری برقرار۔ اور لندن فیشن ویک کے لائیو ورچوئل شو کا آغاز فیشن ویک غیر روایتی انداز میں سجایا گیا۔ ماڈل سیدھا زیب ملبوسات پہنے واک کر رہے ہیں، لیکن داد دینے کے لیے ریمپ کے گرد تماشائی موجود نہیں۔ فیشن کے دلدادہ افراد آن لائن سٹریمنگ کے ذریعے فیشن شو سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ کوئی کام کیا یا میں جیت گیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی، انسان کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، کامیابی تو وہ دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسکلی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو، اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا۔ ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے، جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے، وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی 15-20 سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس چلا گیا۔ ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے، کیونکہ ان کے اندر سیلف ورتھ کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں، جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں، یعنی ہم اچھے غلام بن جائیں۔ میں جب پہلی دفعہ، میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے، میں تو 18 سال کا تھا، میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا، تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ یعنی وہ اتنا ایک کمپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے۔ یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ۔ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے؟ کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس لگاتے؟ جس طرح یہ مائکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے، یہ ان کی میں ورتھ دیکھ رہا ہوں، ہمارا سارا بجٹ سال کا 40-50 ارب ڈالر ہوگا، 60 ارب ڈالر ہوگا، اس کی ایک کمپنی کی ورتھ 2000 ارب ڈالر ہے۔ کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن اس طرف نکل گئے ہیں، اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی، ہم کاپیز بن گئے ہیں۔